आपण देखो एटा देखो आज এটা দেখুন ভাইরাল হই যাবা দেখো জনা যাচ্ছে লেমন येलो রে সফটা ডিজাইন প্রায় সফটা পর শাড়ি মানকু ব্লাউজ পিস না থাকে বাকি ইতে সফটা পরে ব্লাউজ পিস দেইছে এটা তার আচ্ছা আঁচল এটা দেখুন বডি দেখুন এটা আজর ভিডিও দেখুন বহুত হি ভাইরাল বা বহুত হি সুন্দর দিশু যাবে দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া লাগবা দেখুন শাড়িটা 6400 ओनली দেখুন 6400 দেখুন কেন লেভেলর সফটা वाला শাড়ি দেখুন আপনারা নেই सर मैं गोटे पिंधी चा अश्विनी एवरग्रीन साड़ी बहुत पुराना हेले भी क्लासिक कलेक्शन क्लासिक कलेक्शन है तो मैं गोटे पिंछे देखुन रेड और ब्लैक रे एटा जहा के जेतेडा भी पीस दरकार अछि मते कहबे मोर व्हाट्सएप नंबर रे बहुत सुंदर कलर कॉम्बिनेशन टे एटा तार आंचल देखुन आंचल बहुत सुंदर रेड कलर टे आ एटा तार बीपी परसेंट ब्लाउज पीस देखुन इतार प्राइस आसो 4600 देखुन 4600 टंका देखुन तो क्रिस तो जानु जन केते होचे ना नवा नवा कलर रे होचे विचित्रापुरी केते कलर में देखो छी विचित्रापुरी रो एटा विदाउट ब्लाउज पीस है माछो बडर आसबा प्राइस ओनली प्योर बापता देखिबे कलेक्शन लेकिन इंदा टाइप रो डिजाइन में तो मुई भी कहीं न देखबा तन देखो माछो बॉर्डर रे आसबा लाइट कलर रे डीप मैरून कलर कॉम्बिनेशन आंचल देखो आंचल त बहुत ही सुंदर आसबा सेफ ट्री साड़ी थीम वाला साड़ी आइटा बहुत सुंदर कलर कॉम्बिनेशन टे इथे लिखा है जे देखुन इंग्लिश रे भी ओडिया रे भी लिखा है जे सेफ ट्री एटा भी ब्लाउज पीस आसबा इधर प्राइस टा मते भी मिनी बुटी रे हाफ पीस देखना इधर बहुत सारा कलर कॉम्बिनेशन माने आसी जाई छे देखुन पूरा लेमन येलो कलर रे बटल ग्रीन गुटेटा खुली के देखि रहउछे बाकी सब कलर कॉम्बिनेशन खाली देखे देमी देखुन एटा तार आंचल तुमको जुहार आ फिर तोरे स्वागत आम रेमुंडा विलेज रो आ गोटे नुआ वीडियो के आज भी बरगढ़ सहर रो गोटे नुआ जगह पहुँची गली ना जेन जगह आप वीडियो देखी आज संबलपुर साइड वीडियो देखी बहुत ही खुश हो जेन कलेक्शन मैंने ताको मिलसी आ जेन हिसाब क्वालिटी साड़ी मेंटेन कर रखसन बहुत ही बढ़िया आप पसंद करेंगे आ बहुत ही जाना माना बहुत ही फेमस चेहरा जेना आपने यहाँ वीडियो देखते बोले जानी पकाबे आ बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट अच्छी आपण जेहेतु नुआ नुआ साड़ी कलेक्शन नुआ नुआ जगह देखा पसंद करसन से बोले आज भी गोटे स्पेशल जगह पहुँची जाए तो केनता कलेक्शन रहा केन प्राइस मिलवा केन क्वालिटी रोचे से आके देखा तो वीडियो के आरंभ लास्ट तक रखूँ देखुन आ सावित्री व्रत स्पेशल बेस्ट वीडियो है से बोले वीडियो के आरंभ लास्ट तक देखो चैनल जो नुआ रही यूट्यूब सब्सक्राइब करूँ फेसबुक पेज के फॉलो करूँ सारा कलेक्शन अच्छे देखो सब यहाँ आज वीडियो देखा तो जाऊँ पचरामा तो मैडम फिर स्वागत जुहार जय मां समले स्वागत करूछा मु साईश्री हैंडलूम कलेक्शन के साईश्री हैंडलूम कलेक्शन एड्रेस ता मैडम किना रहबा बरगढ़ शक्तिनगर पेट्रोल पंप बैक साइड गांधी चौक लोग तो स्टाइल बाजार कोलकाता बाजार बेले पूरा जानू छ है एरिया रे होचे हन साइड रे गली रे होचे से गली भीतर राइट मोड़ी के लेफ्ट मोड़ बे तो साईश्री हैंडलूम कलेक्शन साइन बोर्ड भी लागि थिबा आसी जिबे जदी भी एड्रेस जानवाली कंफ्यूजन रहबा मैडम को तो नंबर दिया हितबा कॉल करबे आपन को रास्ता रो गाइडेंस कर देबे या गूगल मैप रो भी लोकेशन पठे देबे आसी आराम से ऑफलाइन रो भी सुविधा আছে ना दुकान के आ ऑनलाइन रो भी सुविधा আছে हां ऑनलाइन जेन मैंने नवाले चाहूचन जेंसी साड़ी भी यहां देखाबा जेनटा भल लागबा स्क्रीनशॉट करबे ताको नंबर तो दियाई से नंबर रे फोटो पठाबे एड्रेस पेमेंट देकरे ऑनलाइन ऑर्डर करले आपन घर जाय 3 ରୁ 4 दिन भीतर आराम से पहुंची जीवा तो मैडम आजर कलेक्शन काना काना रहबा आपन को काना काना मिलसी पहला टिके जानमा सेटा कॉटन संबलपुरी कॉटन पाट बाप्ता कॉटन आउ फुल टिश्यू हाफ टिश्यू ड्रेस पीस बेडशीट ऑल वैरायटीज संबलपुरी हैंडलूम रो ऑल वैरायटीज आपन को इस सब रे मिली जासी तो आजिर वीडियो रे क्या कलेक्शन देखमा जेतु हमर फर्स्ट वीडियो जेतु की सावित्री लागि हमें करूछु वीडियो सेति लागि केतेडा साड़ी कॉटन साड़ी प्योर संबलपुरी आ पाट ऊपर ही आज देखमा आजिर स्पेशल कलेक्शन रहबा तो जाऊ बिना देरी स्टार्ट करमा भला कलेक्शन केना रहबा पहला कलेक्शन में गोटे पिंधी चा अश्विनी एवरग्रीन साड़ी बहुत पुराना हेले भी क्लासिक कलेक्शन है तो मैं गोटे पिंछे देखुन रेड और ब्लैक रे एटा जहा के जेतेडा भी पीस दरकार अच्छे मते कहबे मोर व्हाट्सएप नंबर तो अपन जानिथिबे 7504201533 हे नंबर रे बुकिंग करि परबे स्क्रीन ऊपर तो नंबर आसुतबा हां देखुन एटा देखमा ब्लैक कलर अश्विनी पहला समस्तंकर फेवरेट कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक और रेड बढ़िया दिशु देखुन साड़ीटा बहुत सुंदर एबे आजिकल आगो अश्विनी रे ब्लाउज पीस नाही थाई एबे ब्लाउज पीस दउछन एटा देखो आंचल एटा तार आंचल अब बहुत ही बढ़िया दिजे तार ऑल ओवर बॉडीटा देखुन एती ब्लाउज पीस भी आसी जबा देखुन आज्ञा एते ब्लाउज पीस भी आसबा एटा देखुन तार ब्लाउज पीसटा बहुत ही सुंदर लागे तार कलर कॉम्बिनेशनटा मैडम जन पिनी जन पूरा एग्जैक्ट सेम पीस है कलर अलग अलग
आपण इतर प्राइस आसबा ओनली 6500 देखो 6500 टंका रे ब्लाउज पीस फ्री देखि शिपिंग ऑल ओवर इंडिया फ्री शिपिंग रहउछि देखो केते बढ़िया लागबा देखो कलेक्शन देखुन आ गुटे येलो कलर रो अश्विनी लेमन येलो कलर रे अच्छे बहुत सुंदर कलर कॉम्बिनेशन टे देखुन इटा तार ब्लाउज पीस आसबा एटा ता चल देखो केते क्वालिटी सेम प्राइस 6500 देखो फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया 6500 देखो येलो लेमन येलो अश्विनी ए देखो अश्विनी रो आ गुटे कलेक्शन आ गुटे देखुन व्हाइट कलर रे इटा रेड बॉर्डर इटा अच्छे व्हाइट कलर रे रेड बॉर्डर आ गुटे अच्छे व्हाइट कलर रे मैरून बॉर्डर देखो केते सुंदर दिचे देखो आपण एटा मगे पारबे ऑनलाइन ऑफलाइन इटा भी है सेम ब्लाउज पीस आसबा सेम आंचल आसबा सबुतो सेम आंचल आसबा सेम ब्लाउज पीस आसबा एटा देखो ना आंचल केते गॉर्जियस लागि देखो एटा देखो ऑल ओवर बॉर्डर देखो 6500 रे देखो ना शिपिंग ऑल ओवर इंडिया बहुत ही गॉर्जियस लागि देखो कलेक्शन आपण जेन मानने वाले चाहो जल्दी जल्दी ही बुकिंग करूँ एबे देखमा कम रेंज रे जेन मांकु दरकार प्लेन बॉर्डर नाइ न इता विदाउट बॉर्डर रे रहबा देखो लाइट कलर ते बढ़िया दिसुई देखो पेपर बॉर्डर रे एटा अछि आज्ञा ए देखो आंचल आंचल आ ब्लाउज पीस प्लेन आसबा ब्लाउज पीस प्लेन आसी देखो केते बढ़िया दिसुई देखो आजिर कलेक्शन सब बछा बछा सिलेक्टेड कलेक्शन रहबा देखो इतर प्राइस होची 4000 देखो ओनली 4000 रे देखो आपण नै पारबे 4000 टंका रे केते गॉर्जियस कलेक्शन बहुत सुंदर इंग्लिश कलर टे एटा बहुत सुंदर कलर कॉम्बिनेशन टे एटा तर आंचल एटा तर ब्लाउज पीस आ एटा बॉडी देखो केते बढ़िया दिसुई देखो साड़ीटा आपण मनटा मगै पारबे एटा ओनली 4800 ओनली 4800 देखो 4800 टंका रे देखो केते बढ़िया धड़ी थिला वाला साड़ी इंग्लिश कलर रे अछि आपण में देखो ई सब स्पेशल कलेक्शन खास बरगढ़ शहर रो आपण में नै पारबे सुंदर कलर टे देखो माछो बॉर्डर रहबा स्टैंडर्ड बॉर्डर माछो बॉर्डर रे अछि स्कर्ट डिजाइन एटा एटा तार आंचल केते बढ़िया दिछि देखो एटा आंचल ए देखो ऑल ओवर बॉडी रे देखो केते बढ़िया दिसुई देखो साड़ीटा जे भी देखबे संग संग पसंद कर देबे एतकी सुंदर लागु छे देखो पूरा नवा नवा वैरायटी रो साड़ी आपण माने देखो नि कलेक्शन मगै पारबे इतर प्राइस आसबा 6900 देखो मात्र 6900 टंका रे आपण माछो बॉर्डर देखो केते बढ़िया क्वालिटी रो संबलपुरी साड़ी इटा तो देखो लाइट कलर जन मानकु लाइट कलर बहुत पसंद लागसी ऑफिशियल कलर भी बोल जन देखो ऑफिस पाती जीवा ले हां बेस्ट रहबा आ संबलपुरी हैंडलूम तो जानो जन केते बढ़िया रहसी खरा मास ले भी बेस्ट रहबा देखो इरा आचल एटा देखो पूरा बॉडी देखो केते बढ़िया दिसुई देखो साड़ीटा इटा आसबा 7200 देखो 7200 टंका देखो स्टैंडर्ड बॉर्डर देखो केते बढ़िया संबलपुरी साड़ी गुटे आपण माने विचित्रापुरी खोजुसन एबे विचित्रापुरी रो केतेडा कलर माने मुई देखामी बहुत सारा कलर माने आसी जाई छे विचित्रापुरी तो क्रेज तो जानो जन केते होचे एटा नवा नवा कलर रे होचे विचित्रापुरी केतेडा कलर मुई देखो छे विचित्रापुरी रो इटा विदाउट ब्लाउज पीस है माछो बॉर्डर आसबा प्राइस ओनली 6300 देखो 6300 टंका रे आपण नै पाबे विचित्रापुरी सुंदर साड़ी टे पूरा बहुत फिनिशिंग भी अच्छे सॉफ्ट अपर माने वीडियो रे देखि पारुथिबे आ विचित्रापुरी बेले तो जानू जन केते फेमस डिजाइनर केते बढ़िया कलर अछि देखो नि टाइप रो कलेक्शन आपण माने खोजबे बेले भी नै पान देखो केते बढ़िया देखो नवा कलर कॉम्बिनेशन टे आसी छे पिनला पर तो आ भी सुंदर ना पर नवा कलर कॉम्बिनेशन रो छे विचित्रापुरी आंचल देखमा सबुद्र सेम ही आंचल आसबा देखो ना आंचल एटा जना पुराना विचित्रापुरी जना आंचल आउतला 40-50 वर्ष पुराना है पूरा एग्जैक्ट सेम आंचल दीजे एटा त पूरा विदाउट ब्लाउज पीस जना क्लासिक कलेक्शन देखुन आपन नै पारबे खास बरगढ़ शहर रो एटा आउट देखुन शंख डिजाइन माछो बॉर्डर आसबा बहुत सुंदर कलर टे नवा कलर कॉम्बिनेशन टे शाइनिंग वाला शंख डिजाइन अछि देखुन नवा कलर कॉम्बिनेशन केते दिसुई देखुन साड़ी रो शाइनिंग टा दिगे आपन नै पारबे कलेक्शन
এটা তার আঁচল, এটা তার আঁচল, আর তার এটা তার ব্লাউজ পিস আসবা। এটা তার পুরা বডি দেখুন, বহুত বঢ়িয়া দিছি দেখুন শাড়িটা শঙ্খ ডিজাইন, সুন্দর পিসটে। এটার প্রাইস আসবা only 8300। 8300 টঙ্কার দেখুন আপনারা নেই পারবে। যেনমান নেওয়ালে চাচ্ছেন অনলাইন বহুত হি সুবিধা আছে, স্ক্রিনশট করুন তারপর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ফটো পঠান, অ্যাড্রেস পেমেন্ট করে অনলাইন অর্ডর করি পারবে। এটা ওটা দেখুন সর্প কালারে, বহুত সুন্দর কালার কম্বিনেশন। বর্ডরটা দেখুন পুরা নোয়া বর্ডরে আছে শাড়িটা, আর বহুত ফিনিশিং কাম হইছে। আর ফ্যান্সি ধড়িরে আছে দেখুন, গোটে নোয়া স্টাইলর ধড়িরে আছে দেখুন, ফ্যান্সি ধড়ি হলে বি দেখুন গোটে নোয়া স্টাইলর ধড়ি। এটা দেখুন আঁচল, আর এটা তার ব্লাউজ পিস তার আসবা। ব্লাউজ পিসটা দেখুন, প্রাইস আসবা 9400। দেখুন 9400 টঙ্কারে দেখুন আপনারা নেই পারবে স্পেশাল সম্বলপুরি শাড়ি কলেকশন, খাস সাবিত্রী ব্রত স্পেশাল। আর সব দেখুন সিলেক্টেড শাড়ি, মানে যেন শাড়ি বি দেখবে আপনাকে পুরা পছন্দ এটা আইব। भी ফ্যান্সি বর্ডরে আসবা। এবে প্রায় সমস্ত ফ্যান্সি বর্ডরে হি খুঁজুছন। দেখুন তাহলে বহুত সুন্দর কালার কম্বিনেশন টে। কাম গুড়াক দেখুন বহুত ফিনিশিং আছে, কেতে ফিনিশিং আছে, কেতে দিশুই দেখুন কোয়ালিটি। এটা তার আঁচল, বহুত হি বঢ়িয়া লাগবা দেখুন আঁচল, এটা তার ব্লাউজ পিস। এটা দেখুন তার পুরা বডি দেখুন, কেতে বঢ়িয়া দিশুই দেখুন আপনারা নেই পারবে। এটার প্রাইস আসবা 8500। দেখুন মাত্র 8500 টঙ্কার দেখুন কেন লেভেলের শাড়ি দেখুন আপনারা এটা মগাই পারবে বরগড় শহর রু। আর ওটা দেখুন বহুত হি সুন্দর লাগে দেখুন, বরগড় সাইশ্রী হ্যান্ডলুম রে দেখুন আপনারা নেই পারবে কালেকশন। তারপর দেখমা আর ওটা দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন রে, টেরাকোটা চক্র ডিজাইন আছে, ফিনিশিং কাম হইছে, বহুত শাইনিং বি আছে কপড়া, মাছ ধরি রয়েছে, মাছ ধড়ি রে আছে। দেখুন এটা কি দেখুন, সুন্দর লাগুছে তার কালার এটা দেখুন কম্বিনেশন। আঁচল, এটা তার আঁচল, এটা বি ব্লাউজ পিস আসবা। ব্লাউজ পিস আসিবা। এটার প্রাইস আসবা 7800 মাছ বর্ডরে। মাত্র 7800 টঙ্কার দেখুন মাছ বর্ডরে দেখুন আপনারা এই সুন্দর পিসটি নেই পারবে। আর ওটা দেখুন টি ব্লু কালারে, তো বহুত সুন্দর মাছ বর্ডরে আছে। এটা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক, ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला। এটা ব্লাউজ পিস আসবা, কিতে সুন্দর ব্লাউজ পিস দেখুন। তার আঁচল দেখুন, কেতে বঢ়িয়া লাগে দেখুন, গর্জিয়াস লাগে তার আঁচল। আর তার বডি দেখুন প্রিন্টেড ব্লাউজ পিস वाला 7800। 7800 দেখুন 7800 টঙ্কারে আপনারা নেই পারবে। তারপর অ্যাড্রেস ফেরিয়া কই দউছা আপন বরগড় আমার স্টাইল গান্ধী চক স্টাইল বাজার কলকাতা বাজার যেন আছে হেন পাখে দেখবে পেট্রোল পাম্প হে পাখে হি তাঙ্কর দোকানটা আছে, ঘরে হি দোকান আছে। আউটে দেখুন সেপ ট্রি শাড়ি, থিম বালা শাড়ি এটা বহুত সুন্দর কালার কম্বিনেশন টে। এতে লেখা হইছে দেখুন ইংলিশ রে भी ওড়িয়া রে भी লেখা হইছে সেপ ট্রি। এটা भी ব্লাউজ পিস আসবা। এটার প্রাইসটা মতে মেসেজ কর দেবে মোর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর কে। এটার প্রাইস যাহাকু জানবালে চাহুছেন আপনারা ফোন করে পচারে দেবে, আপনাকে বতে দেবে যেন নেবালে চাহুছেন। আউটে দেখুন গচ্ছ ডিজাইন রে, কেতে সুন্দর দিচ্ছে দেখুন গচ্ছ ডিজাইন রে। ଆପଣ ମାଛ ବର୍ଡର, ମାଛ ତ ନାଇଁ ଷ୍ଟାର ଆଉ ବୁଟି ବର୍ଡର দেখুন। এটা দেখলে আঁচল, প্রিন্টেড ব্লাউজ পিস এটা আসবা, ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখুন। বহুত সুন্দর কালার কম্বিনেশন। এটা দেখুন অল ওভার বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে দেখুন, গর্জিয়াস দিছে দেখুন শাড়িটা। 8500 মাত্র 8500 টঙ্কা দেখুন। গছর ডিজাইন দেখুন সব ইউনিক স্টাইলর দেখুন, নোয়া ডিজাইনর সম্বলপুরি শাড়ি বহুত সুন্দর কালার টে। আউ মিলন সফটা উপরে ডিজাইন ହେଇଛି, মাছ বর্ডর হবা, মাছ বর্ডর 3 লাইন মাছ বর্ডর এটা আসবা। এটা তার আঁচল দেখুন কেতে সাইন আউছে দেখুন, আঁচল পুরা পাটা লেখা চমকুছে। আর তার বডিটা দেখুন কেতে কোয়ালিটি দিচ্ছে দেখুন, শাড়িটা যে বি দেখবে সঙ্গে সঙ্গে পছন্দ লাগিଯିବ। बहुत ही सुंदर कलेक्शन उठे देखুন আপনারা মগে পারবে, মতে হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবে। এটার প্রাইসটা আমি আপনারা পছরে পারবে যার দরকার। তারপর দেখমা আগুটে ফির মিলন সফটা উপরে আগুটে শাড়ি দেখমা, স্কাই কালার রে ব্ল্যাক কম্বিনেশন। স্কাই ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশন ডবল বর্ডার আছে দেখুন, সফটার আঁচল দেখুন বহুত ইউনিক দিয়েছে আঁচলটা।
आउ तार ब्लाउज पीस भी प्रिंटेड ही आसबा ब्लाउज पीस पे वर्क आसीबा देखो ई साड़ी रा प्राइस भी मते डी मैसेज कर देबे आपन को दे हवा फीस पैटर्न रे साड़ी बहुत सुंदर कलर कॉम्बिनेशन सी ग्रीन कलर रे डीप ब्लू এটা তার আঁচল এটা দেখুন আঁচল এটা দেখুন ফিস এটা ডিজাইন হচ্ছে ফিস ডিজাইন র এটা হচ্ছে তার বডি পার্সন রামা গ্রিন কলর আছে 7500 দেখুন মাত্র 7500 টঙ্কার দেখুন এতকি বঢ়িয়া সুন্দর পিসটা আপনারা নেই পারবে যে বি দেখবে সঙ্গে সঙ্গে পছন্দ হইব দেখুন এতকি বঢ়িয়া কালেকশন সাবিত্রী ব্রতর স্পেশাল কালেকশন দেখুন খাস বরগড় শহর সাইশ্রী হ্যান্ডলুম রে আপনারা রামা গ্রিন রে বহুত জন খুশন রামা গ্রিন কলর কম্বিনেশন রে দেখুন লাইট কলর রামা গ্রিন রেড কলর রে বহুত সুন্দর কলর কম্বিনেশন র শাড়ি রে বড় আছে দেখুন কাম भी बहुत सुंदर হইছে এটা তার ব্লাউজ এটা তার আঁচল এটা তার ব্লাউজ পিস এটা বঢ়িয়া बहुत সুন্দর কলর কম্বিনেশন এটা অল ওভার বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিছি দেখুন শাড়িটা ফিনিশিং দেখুন শাড়ির এটার প্রাইস হবো 9500 দেখুন 9500 টঙ্কারে দেখুন আপনারা নেই পারবে সুন্দর কালেকশন তারপর দেখমু এটা পক্ষে ডিজাইন র শাড়িতে ফ্যান্সি বর্ডর রে আসবা এটা भी प्रिंटेड ब्लाउज पीस वाला बहुत सुंदर ब्लू स्काई ब्लू कलर रे তার আঁচল দেখুন শঙ্খ ডিজাইন রে আঁচল আছে এটার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে ওয়ার্ক वाला ব্লাউজ পিস এটা আসবা 9000 only দেখুন 9000 টঙ্কারে দেখুন অল ওভার ইন্ডিয়া ফ্রি শিপিং রহুଛି দেখুন সব শাড়িরে অল ওভার ইন্ডিয়া আপনারা জেন্সি যেমন দেখুছেন আপনারা শাড়িটা অর্ডর করি পারবে কেতে জবরদস্ত কালেকশন কেতে কোয়ালিটি वाला কালেকশন দেখুন শাড়ি মানে আজকের ভিডিওতে দেখুছন আর সব সিলেক্টেড ইউনিক ডিজাইন শাড়ি মানে লাইট বেবি পিঙ্ক কলর রে বহুত সুন্দর কলর কম্বিনেশন তে ডবল বর্ডার মাছ বর্ডর হবা এটা তার আঁচল দেখুন আঁচল আর ব্লাউজ পিস আছে এটা ব্লাউজ এটার পিস প্রাইস আসবা 6800 দেখুন 6800 টঙ্কারে দেখুন কেতে বড়িয়া ডবল বর্ডর नंबर 1 क्वालिटी यूनिक कलर कॉम्बिनेशन टे देखुन हमर पाटो डिजाइन रेटा हेची साड़ीटा डबल साइन करछि माछा बॉर्डर एटा तार आंचल एटा तार बीपी पर्सन ब्लाउज पीस देखुन ओनली 5800 দেখুন 5800 টঙ্কারে দেখুন আপনারা নেই পারবে সুন্দর কালেকশন সাইশ্রী হ্যান্ডলুম বরগড় শহরর যেটা কি গান্ধী চকরে আছে বরগড় গান্ধী চক দেখুন পেপার ডিজাইন রে স্কাই ব্লু রে ডিপ ব্লু কালার কম্বিনেশন স্কাই ব্লু টি ব্লু কালার কম্বিনেশন এটা তার ব্লাউজ এটা তার আঁচল আঁচল भी দেখুন বহুত সুন্দর দেইছে আঁচলটা এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ পিস প্লেন আসবা ব্লাউজ only 4200 মাত্র 4200 টঙ্কার দেখুন আপনারা দাম কই পারবে জেন্সি শাড়ি भी পছন্দ লাগুছে দেখুন অল ওভার ইন্ডিয়া আপন জেন্সি জান দেখুন অর্ডর করি পারবে ফ্রি শিপিং রহুছে এটা দেখুন এলিফ্যান্ট শাড়ি পেপার বর্ডর রে আছে এলিফ্যান্ট ডিজাইন দেখুন কেতে ফিনিশিং হচ্ছে দেখুন শাড়িটা कलर भी बहुत सुंदर कलर टे आंचल भी हाथ एलिफेंट देकरी अच्छे एटा भी प्लेन ब्लाउज पीस आसबा एतार प्राइस आसबा 4700 দেখুন 4700 টঙ্কারে দেখুন আপনারা এটা মগাই পারবে बहुत ही सुंदर सुंदर पीस मान देखুন কেতে বড়িয়া বড়িয়া কালেকশন আছে ভিডিও দেখুন দেখুন পেপার বর্ডর রে আছে पेपर बॉर्डर रे बहुत सुंदर कलर कॉम्बिनेशन टे एटा तार आंचल দেখুন আঁচল बहुत सुंदर रेड कलर टे আর এটা তার বিপি পার্সন ব্লাউজ পিসটা দেখুন এটার প্রাইস আসবে 4600 দেখুন 4600 টঙ্কারে দেখুন আপনারা মগাই পারবে রেট মানে বহুত হি বড়িয়া বড়িয়া রହୁଛି দেখুন শাড়ি মানের কোয়ালিটি দেখে দেখুন দেখুন এটা গোটে বটল গ্রিন রে রেড মেরুন কলর বহুত সুন্দর কেতে বড়িয়া শাইনিং হচ্ছে বহুত হি সুন্দর লাগুছে এটা দেখুন আঁচল এটা দেখুন অল ওভার এটার भी ব্লাউজ পিস আছে এটা আসবে খালি only 5000 দেখুন মাত্র 5000 টাকার দেখুন কেতে সুন্দর শাড়িটা দেখুন আপনারা এটা মগাই পারবে মা ଏବେ ଗୋଟେ ରାମା ଗ୍ରୀନ ରେ କମ ପ୍ରାଇସ ରେ ଶାଢ଼ୀଟେ ରାମା ଗ୍ରୀନ ଆଉ ରେଡ୍ କଲର କମ୍ବିନେସନ ରେ बहुत ही सुंदर लाଗୁଛି দেখুন এটা কেতে কোয়ালিটি লাগুଛି দেখুন শাড়িটা কেনটা দিশুই দেখুন এটা দেখুন আঁচল
আইডা তার বিপি পারসন এটা তার প্রাইস ওনলি 4800 দেখুন মাত্র 4800 টঙ্কা দেখুন কেতে বঢ়িয়া ধড়িওয়ালা সম্বলপুরি শাড়ি কলেকশন আপনারা নেই পারবে সরি 4600 দেখুন 4600 টঙ্কারে আপনারা নেই পারবে এই সুন্দর পিসটা আর যেন মানে যদি ভলসে দেখি না পারবার বলছেন ফটো মারবে ম্যাডাম ফটো পঠেই দেবে আর ঘরকে भी আসিকিরি देखिबी नहीं पारबे देखिबी नहीं पारबे देखो सब सुविधा कर दो देखो फैंसी बॉर्डर रे रेड आओ ब्लैक और लाइट पिंक कलर रे बहुत सुंदर कलर कॉम्बिनेशन टे चल এটা তার ব্লাউজ পিস কেতে বঢ়িয়া দিছি দেখুন এটা দেখুন অল ওভার বডি রে দেখুন बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार दिसी देखुन बहुत शाइनिंग मारुची इतर प्राइस आसवा ओनली 8000 দেখুন মাত্র 8000 টঙ্কারে আপনি নেই পারবে সুন্দর কালেকশন কেতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন আছে দেখুন সুন্দর কলর কম্বিনেশন নোয়া কলর কম্বিনেশন टे এটা আর ডিজাইন প্যাটার্ন भी নোয়া আছে দেখ মু পাকো দেখবে বলে জানবে পুরা প্রিন্ট কলা বে দিছি দেখুন শাড়িটা তার ধড়িটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া ধড়ি আছে তার বডিটা দেখুন কেমন কাম করা আছে দেখুন এন্ডা স্পেশাল শাড়ি দেখুন আপনারা নেই পারবে আঁচল দেখুন ময়ূর ডিজাইন রে এটা এটা তার বিপি পারসন ব্লাউজ পিসটা बहुत सुंदर गाजरी कलर टे এটা ओनली 8500 দেখুন মাত্র 8500 দেখুন পুরো ইউনিক হি ডিজাইন মার্কেটে ফার্স্ট টাইম মুই দেখুন এই তিনটা কালেকশন তারপরে দেখুন হাতির ডিজাইন পিঙ্ক কালার আছে ব্লু ধড়ি আছে মাছ বর্ডার পিঙ্ক কালার রে ব্লু কম্বিনেশন দেখুন এটা দেখুন আঁচল बड़ बड़ एलिफेंट रहबा आंचल रे তার ব্লাউজ পিস प्राइस ओनली 7200 দেখুন 7200 টঙ্কার দেখুন আপনারা নেই পারবে সুন্দর কালেকশন কলস আর হাতির ডিজাইন আছে কেতে বঢ়িয়া आ गुटे देखमा पिंक कलर बहुत सुंदर पूरा फिनिशिंग काम हेचे देखो स्टार आ माछ बॉर्डर रे रहबा एटा पिंक कलर আছে ব্লু ধড়িয়া চলতে আছে এটা দেখুন আঁচল কেতে বঢ়িয়া দিছি দেখুন তার আঁচল এটা তার বিপি পারসন এটা দেখুন পুরা বডিটা দেখুন সুন্দর লাগে দেখুন শাড়িটা আপনারা মগে মেহেন্দি গ্রিন কলর রে রেড কম্বিনেশন দেখুন बहुत सुंदर रेड कलर टे এটা এটা দেখুন আঁচল কপড়া দেখুন কিতে শাইনিং আছে মাছ বর্ডর রে ओनली 6800 দেখুন 6800 টাকা দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর দেখুন কেন লেভেলর শাড়ি তাঙ্কন মিলুছে সব সিলেক্টেড কলেকশন মানে দেখুন সব জায়গা নু আনি করি আপনার মকুটা দেখা হচ্ছে এই শাড়ি মানে চেনটা भी দেখবে পছন্দ লাগি লাভেন্ডার কলর রে এবে ই কলরটা বহুত চালিছে बहुत सुंदर कलर कॉम्बिनेशन टे দেখুন আঁচল পুরা लगा बॉडी देखो এতে বঢ়িয়া দিচ্ছে দেখুন बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन टे এটা তার ব্লাউজ পিস 9000 9000 টাকা আসবা দেখুন সুন্দর স্পেশাল কালেকশন যে भी দেখবে বহুত হি বঢ়িয়া লাগবা সাঙ্গে সাঙ্গে পছন্দ লাগিবা আর স্পেশাল সাবিত্রী ব্রত লাগি স্পেশাল সব কালেকশন আনিছেন জলদি জলদি আপনারা বুকিং করবে বলে পাই পারবে তারপর দেখুন 5000 রে येलो रेड कॉम्बिनेशन रे আছে মাত্র 5000 টাকা রে উইথ ব্লাউজ পিস এটা তার আঁচল এটা দেখলে আঁচল आ पूरा बॉडी देखो এটা তার आ गुटे हे टाइप रो कॉम्बिनेशन सेम प्राइस रहबा 5000 रे केते ऑरेंज और पर्पल कलर रो এটা তার আঁচল তার পুরা বডিটা দেখুন কেতে সুন্দর দিচ্ছে দেখুন শাড়িটা आ गुटे দেখুন एनिमल पैटर्न रे एनिमल पैटर्न साड़ी आइटा स्टार धड़ी रहबा बहुत सुंदर कलर कॉम्बिनेशन टे ब्लैक कलर रे सी ग्रीन टाइप रो कलर टे अच्छे देखुन तार आंचल देखुन तार आंचल बहुत सुंदर यूनिक आंचल टे आइटा तार ब्लाउज पीस देखुन वर्क আছে ब्लाउज पीस प्लेन আছে जंगली थीम अच्छे एनिमल पैटर्न बहुत ही सुंदर लागा देखुन कलेक्शनটা আপনারা নেই পারবে
তারপর দেখো দেখুন পেপার বর্ডার রে বহুত সুইট কলর टे পিঙ্ক কলর রে ব্লু কলর এটা তার আঁচল আচ্ছা দেখুন পেপার বর্ডর এই টাইপর কলেকশন भी बहुत ही ডিমান্ড হচ্ছে দেখুন এটা পিঙ্ক কলরে ব্লু ধড়ি আঁচল আছে কেতে সুন্দর দিচ্ছে দেখুন শাড়িটা এটা भी 4600 4600 দেখুন 4600 টঙ্কার দেখুন এই ভাইরাল পিসটা আপনারা নেই পারবে সব শাড়ি দেখুন পছন্দ লাগবে এটা ওটা দেখুন রামা গ্রিন কলরে ব্লু কলর মাছ ধড়ি রহবা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন কাম দেখুন কেতে ফিনিশিং আছে দেখুন আঁচল এটা তার আঁচল এটা তার বিপি পার্স এটা ব্লাউজ পিস তো দেখুন পুরা বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন কালেকশনটা আপন নেই পারবে তারপর দেখুন এটা দেখুন মিলনর কেন্দা ডিজাইন আছে দেখুন ঘরর ডিজাইন এতে বঢ়িয়া দিছি দেখুন বহুত সুন্দর কলর পুরা সফটার মিলন ডিজাইন বহুত হি সুন্দর কলর আছে ছ ধড়ি আছে সফটা গুড়া কো भी বহুত ফিনিশিং আছে যেন মানে দেখি কি নেবা লাগি भी চাহুচন নেই পারবে এ দেখলে আঁচল এটা তার ব্লাউজ পিস অল ওভার বডি দেখুন কেতে গর্জিয়াস দিছে দেখুন কেতে কোয়ালিটি দিছে দেখুন শাড়িটা মেসেজ করবে প্রাইস লাগি এটা প্রাইসটা আপনাকে বতে দি হবা মেসেজ কলা পরে তারপর দেখুন এটা भी স্কট বর্ডার রে আছে মাছ বর্ডার এটা দেখুন আঁচল এ ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এটা অল ওভার বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া দিছে দেখুন শাড়িটা বহুত সুন্দর কলর टे এটার প্রাইস আসবা 9200 9200 টাকা দেখুন এতকি বড় শাড়ি भी দেখুন 9200 টাকারে আর সব শাড়ি দেখুন কোয়ালিটি আপন মানে ভিডিও রে হি জানি পকোদবে কেতে বেস্ট রহুছি যে এটা ওটা দেখুন বহুত সুন্দর কলর टे বর্ডার দেখুন বর্ডার লাগি শাড়িটা বহুত সুন্দর লাগুছে নোয়া বর্ডার टे ডিজাইন আছে দেখুন সফটার ডিজাইন আছে আর কোয়ালিটি লাগুছে দেখুন শাড়ির লেভেল দেখুন এটা তার আঁচল আঁচল আর ব্লাউজ পিস প্রিন্টেড আসবা ব্লাউজ পিস দেখুন ওয়ার্ক আছে আপন মানে এটা দেখুছেন মতে মেসেজ করবে স্পেশাল শাড়ির প্রাইস আপনকু WhatsApp রে বতে দিয়া হবা যেন মানে নাবালে চজন স্ক্রিনশট করে পতন আর দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন রে ডবল বর্ডর মাছা ধড়ি আছে ছোট ছোট প্রিন্ট উপরে দেখুন কেতে হেভি কাম আছে পাকু দেখবে বলে হি আপন জানি পাবে কেতে কোয়ালিটি वाला কাম হইছে যে बहुत ही सुंदर লাগুছে দেখুন ऑरेंज कलर रे ब्लू कॉम्बिनेशन এটা দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস এটা দেখুন পুরা বডি দেখুন অরেঞ্জ আর ব্লু কালার কম্বিনেশন রে দেখুন বহুত ही সুন্দর লাগুছে কালেকশনটা সাবিত্রী ব্রতর দেখুন বেস্ট কালেকশন আপনারা দেখুন এটা দেখুন আজি এটা দেখুন ভাইরাল হই যাবা দেখুন জানা যাচ্ছে লেমন येलो रे সফটা ডিজাইন প্রায় সফটা পর শাড়ি মানকো ব্লাউজ পিস নাই থা বাকি ইতরে সফটা পরে ব্লাউজ পিস দেইছে এটা তার আচ্ছা আঁচল এটা দেখুন বডি দেখুন এটা আজকের ভিডিও দেখুন বহুত ही ভাইরাল হবা বহুত ही সুন্দর দিশু যাবে দেখুন বহুত ही बढ़िया লাগবা দেখুন শাড়িটা 6400 ओनली দেখুন 6400 দেখুন কিন লেভেলর সফটা वाला শাড়ি দেখুন আপনারা নেই পারবে সাইশ্রী হ্যান্ডলুম বরগড় শহর বহুত ही बढ़िया লাগুছে দেখুন কালেকশনটা কালেকশন দেখমা এবে টিকে বাপ্তা দেখমা বাপ্তা কালেকশন এটা বহুত সুন্দর কলরটে দেখুন লিভ ডিজাইন রে পত্তর ডিজাইন আছে এটা হচ্ছে আমার পিওর বাপ্তা মাছ ধড়ি পিওর বাপ্তা আসবা দেখুন এটা দেখুন আঁচল पूरा पाटर लुक ऐसी এটা তার বিপি পার্সন पूरा पाटर ही लुक ऐसी এটা बहुत सुंदर कलर कॉम्बिनेशन टे এটা পিওর বাপ্তা এটার প্রাইস আছে 11200 11200 টাকা দেখুন পিওর বাপ্তা আপনারা নেই পারবে আউটে দেখুন বহুত সুইট পিঙ্ক কলর রে টেরাকোটা ডিজাইন রে আছে পিওর বাপ্তা দেখুন পুরা অরিজিনাল পিওর পাটা লেখা পুরা দিশু যাবে পিনবে বেলে भी এন্ড ফিল আসবা দেখুন মাছ ধরি রে কেতে সুন্দর যে দেখুন পিওর বাপ্তা এটা দেখুন আঁচল কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন এটা তার আঁচল এই দেখুন পুরা বডি দেখুন বহুত সুন্দর দিশবা শাড়িটা যে भी নেবে এটা আসবা 10500 10500
500 टंका देखुन आप नहीं पारबे बहुत बढ़िया और लागे गोटे कलेक्शन अच्छे फैंसी बॉर्डर रे पाता मेहंदी ग्रीन कलर रे रेड कॉम्बिनेशन टेराकोटा डिजाइन हेचे बहुत बढ़िया लागे देखुन कलेक्शन पूरा पाट लेखन शाइनिंग आसबा एटा ये देखुन आंचल प्रिंटेड ब्लाउज पीस वर्क आसी जीवा एटा देखुन ऑल ओवर बॉडी देखुन मेहंदी कलर रे होचे देखुन केते बढ़िया धड़ी फैंसी 12,000 टंका देखुन सुंदर स्पेशल नहीं पारबे प्योर पाटर रे होचे प्योर बाप्ता रे होचे एटा देखुन लाइट कलर रे प्योर बाप्ता देखि दिबे कलेक्शन लेकिन इंदा टाइप रो डिजाइन मन तो मुई भी कहीं न देखबार तल देखो माछो बॉर्डर रे आसबा लाइट कलर रे डीप मैरून कलर कॉम्बिनेशन आंचल देखो आंचल तर ब्लाउज बहुत ही पीस सुंदर आसबा ब्लाउज पीस प्लेन आसबा आ देखो इटा पूरा प्राइस आसबा बॉडी देखो 12,400 12,400 टंका रे देखो आप नहीं पारबे बहुत ही सुंदर लागे देखो कलेक्शन में देखो सब सिलेक्टेड बछा बछा साड़ी माने जेंडा भी देखबे चौड़ा बॉर्डर रे बहुत सुंदर ग्रीन कलर रे और बहुत सुंदर रेड कलर रे नवा डिजाइन रो बॉर्डर अच्छे पूरा पाटर लुक आसबा इटा मयूर डिजाइन हेचे शाइनिंग भी होची देखो इटा आंचल ला देखो ऊपर देखे आइटा बीपी ब्लाउज पीस वर्क अछि देखो वर्क अच्छे केते बढ़िया लागे देखो ब्लाउज पीस वर्क थेके देखो आप मगे पारबे देखो प्योर बाफ्ता रे एटा तार बॉडी प्रीमियम क्वालिटी रे देखो प्योर बाफ्ता जेन माने न्यूली मैरिड करूछन पाट जहा के पसंद ना लगे एटा प्योर बाफ्ता ही पिंधी पारबे एटा बहुत हल्का वेट भी थीसी तार एटा देखो लाइट कलर रे सेम बॉर्डर लाइट कलर रे डीप मैरून लाइट कलर देखो डीप मैरून बहुत बढ़िया दिसु ये साड़ी का भी पिस्ता ग्रीन टाइप रो कलर है जे ये देखो ना चल एटा माने सब प्योर बाप्ता ये देखो ब्लाउज पीस वर्क असबा देखो केते बढ़िया लागे देखो कलेक्शन ता अपन मन मगई पारबे देखो बहुत बढ़िया दिसु देखो जिन मन वाले चाहे जल्दी जल्दी बुकिंग करो पचक्र रे फैंसी बॉर्डर रे देखो प्योर बाप्ता हां रूप चक्र रे अछि देखो ये देखो ना चल ये तर ब्लाउज पीस बहुत सुंदर कलर टे एटा आउडी मिक्स बाप्ता देखमा इतर प्राइस बहुत कम है 7,500 ओनली माछो बॉर्डर रहबा 7,500 रे माछो बॉर्डर स्टैंडर्ड बॉर्डर रे अछि नवकोठी डिजाइन रे अछि ये देखो ना चल राइट এটা তার ব্লাউজ পিস এটা দেখুন অল ওভার বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিছি দেখুন শাড়িটা আপনার মগাই পারবে বহুত হি সুন্দর লাগলা কলেকশন আর বহুত হি বঢ়িয়া ভ্যারাইটি রে भी थिला आ ভিডিওটা অলরেডি বহুত भी লম্বা হৈ গলানো बहुत ही लंबा হৈ গলানো দেখুন স্টক আহুরি भी अछि जेंडा यानी सावित्री व्रतले डिमांड हवा से कलेक्शन